Guys, andito tayo ngayon sa Magtangkob River at sikat na pasyalan po yan dito sa Bacloran, Magsaysay. Ayan. Kung makikita nyo, ang daming sasakyan. Dinadayo po siya. So, napakaganda po ng paligid. Ayan. Hindi nyo pa makikita yung pinaka pwesto kung saan nandoon po yung mga floating cottage. Ang dami pa pong dumarating. So, andito kami ngayon. Nag-iintay po. At inaayos na po yung floating cottage. So, ayan. Napakaganda po. Bernyanyi, menyambut mentari pagi. Semua orang bergembira. Nikmati hari ini. Hilangkanlah semua duka di dalam hati. Nandito na kami ngayon sa floating cottage at ayan po, meron pong nag-guide at ipapwesto po kung saan nyo po gusto ipwesto yung floating cottage. Ayan guys, napakaganda po. Puro puno. At sa kabilang side naman po ay yung batuhan. May part din po na malalim tsaka mababaw. So syempre, doon tayo sa tama lang po. Hindi ganun kalalim. So ayan, makikita nyo guys, hanggang dulo po yan. Napakaganda. So, dito yan sa part na yan, mabato po yan. At yan nga po yung sinasabi nila na tinatalunan. So, may mga nagda-dive po dyan. At yan po ay malalim. Hey, bernyanyi-nyanyi, rasakan indah pantai ini, bersama bersulang dan berteri. Nakakatuwa guys, ang ganda. Ayan, ganyan niyo po. Ang dami rin pong tao, banda roon sa may dulo. So, paliko po kasi yan eh. So, ayan, batuhan, tapos puno. At sariwa po yung hangin dito, guys. At syempre, malamig din yung tubig. Ayan. Rasakan indah pantai ini dengan alunan musik reggae yang selalu menemani hati. Hey, bernyanyi-nyanyi, rasakan indah pantai ini bersama bersulang dan berteriak untuk kebebasan.
semua orang bergembira. Nikmati hari ini, hilangkanlah semua duka di dalam hati. Rasakan indah pantai ini dengan alunan musik reggae yang selalu menemani hati. Bernyanyi-nyanyi, rasakan indah pantai ini bersama bersulang dan berteriak untuk kebebasan. Salamat at nagkasama-sama muli. And guys, ingat tayo palagi. God bless. Di tepi pantai, burung-burung bernyanyi menyambut mentari pagi.